our government, ya itu the proses yang kita harus jalani, And panjang sekali. I respect the authority, that is the process. Tapi yang saya tidak sangka-sangka, but out of the blue, tiba-tiba kita dikasih tahu minggu depan, 1 minggu sudah libur, that 1 week after the vacation, kita harus make a workshop, that we have to make a workshop. meeting dengan government, We have to meet with the government untuk menjelaskan kepada mereka, to explain to them so we can get the approval. so that we can get the approval. Suatu proses yang tidak gampang. It's not an easy process. Dan yang lebih mengagetkan lagi, And what's more surprising itu berita itu hanya 1 hari sebelum liburan. is 1 day before the holiday. Dan dari bagian yang setebal ini, ada separuh adalah bagian dari fungsi saya, And from that 5 centimeter thick proposal, half of it belongs to my team. yang adalah salah satunya saya yang mempunyai adalah tanggung jawab saya, And it's my responsibility di mana saya harus meringkaskan itu, mensempurnakannya, and I have to summarize it and then perfect it. dan translate ke bahasa Indonesia. And translate it to Indonesian. Karena itu standar bahwa semua proposal, maksud saya meeting itu harus dalam bahasa Indonesia. And it's just a standard back home that we have to translate any language to Indonesian. Walaupun waktu kita menyiapkan proposal yang 5 cm itu, Although when we prepare that proposal, dalam bahasa Inggris. it's in English. Jadi ada 2 kesulitan saudara-saudara So pada there's waktu itu. 2 problems that I face at that time. Pertama adalah saya harus meringkas secepat mungkin with the whole team, I have to summarize that report with as fast as I could with my team. dengan sebagian ekspat tidak bisa bahasa Indonesia, As half of the expatriates cannot speak Bahasa Indonesia, harus dalam bahasa Indonesia disampaikan, and they have to present it in Indonesian. dan sebagian besar orang Indonesia cuti, And most of the Indonesian already left for holiday, dan itu baru hari Rabu. and that's Wednesday. Saya nggak habis pikir gimana caranya nih. And I couldn't even think, how do I supposed to tackle this problem? Saya send email ke semua, ke tim manajemen dan semua fungsi yang terkait. And I emailed all the people all the function of my team. Satu supervisor yang bekerja di bidang saya yang merespon. All the only one supervisor responded to me. He is an expat. He's an expat. Yang balasannya tuh dia paste itu jadwal cuti orang. And then he pasted the holiday schedule of Which is everyone. showing everybody almost gone. That shows that everybody almost gone. Included him, yang aturnya saya nggak tahu dia akan cuti, tahu tiba-tiba besoknya dia bilang dia ke Singapura. Including him, and suddenly he went to Singapore. Saya bilang, Tuhan, ini gimana nih? And I talked to God how. Akhirnya saya kumpulin ada 2 orang yang Indonesia yang tidak pergi, tapi ternyata 1 juga tidak bisa tinggal. And I just gathered the rest of my team, and one of them can't do it. Dan ada 1 orang lagi yang bisa membantu saya, dia orang Bali. And there's one guy who happened to be Balinese that Dan wanted to tidak help me. merayakan hari raya. And he happens to be on holiday as well. Dan dalam kepala saya mengatakan, pertama yang harus lakukan adalah saya telepon istri saya, The first thing that in my head I said, I have to call my wife. batalkan liburan, We have to cancel the holiday. dan saya akan lebih banyak waktu di rumah dengan company laptop, saya akan And kerja. by doing that, I will get more time and will focus in this work. Karena ya seperti yang tadi saya katakan, yang satu-satunya supervisor yang reply balik ke saya, dia bilang, we rely on you Pak Devi, pakai tanda seru. And then there's a lot of people in my office that Bold. supervisor said in bold, we rely on you, Pak Devi. Kemudian saya telepon istri saya, And then I call my wife, Ma, saya jelasin, Ma, and then I explain, saya rasa kita harus cancel liburan I kita. think we have to cancel our holiday. Dan istri saya menjawab dengan tenang, And my wife answered with calmly, silakan bicara dengan Karin yang sedang packing sekarang. talk to Karin, your daughter that is packing right now. Dia tahu caranya gimana untuk She tidak knows how to buat- persuade me to go to. Hingga akhirnya saudara, And saya at that time, putuskan, oke, kalau begitu plan B. okay, and then plan B. Saya akan bawa laptop kantor I bring my laptop with the VPN. with the VPN, Saudara tahu kalau mungkin yang orang IT, virtual personal network, yeah, VPN, so that I can work outside my office, dan saya bisa akses ke database kantor saya, and I can access the database from that laptop. link ke Link. server mungkin di Houston atau di Link to the Kuala server Lumpur, in Houston or KL, dan akhirnya bisa mendapatkan data, saya bisa kerja. and I receive the data and I can work. Saya berusaha dengan kekuatan saya sendiri. And I use my own strength. Dan saya bilang sama istri saya, oke, kita berangkat ke Bali And I said to my wife, okay, we go to Bali with one condition. with one condition.
kita berangkat jalan-jalan dari hotel We going to go out from the hotel setiap hari jam every day 10 pagi. at 10 a.m. Dan kita kembali ke hotel tidak lebih dari jam 8 malam. And when we return to the hotel, not more than 8 p.m. Karena saya akan bekerja. Because I will work the rest of the night. Karena saya nggak ngebayangin ini seperti apa nih. Because I don't even can imagine how big this is. Dan saya pikir, sudah dalam hati sendiri, kayak apa liburan seperti ini? And then I think to my heart, what type of holiday is this? Oke, begitu sampai hari Kamis, saya Dan pulang ke rumah. Then on Thursday I return home. Saya sudah nggak peduli bawa pakaian atau pakai baju, saya sudah tidak pedulikan itu. I don't care what clothes I bring to the Yang holiday. pertama yang saya lakukan, ini dia, company laptop. And the Save it. first thing I brought is company laptop. I have to save this. Dan saya udah wanti-wanti, jangan sampai ada yang tertinggal. Saya bawa dokumen-dokumen kantor yang related dan pekerjaan. And I bring all the documents related to the work. Begitu sampai di airport, sudah malam saudara, karena And then- kami terbang hampir last flight. And then we go on the last flight. That night we go at night. Dan pada saat saya duduk di lounge, yang pertama saya lakukan, saudara tahu, anak dan istri saya langsung ke buffet makanan. And when we go to lunch, my wife and daughter go to grab some food. Saya buka benda ajaib saya, laptop kantor. And I open my magic tool, which is the laptop. Tidak mau membuang waktu. Saya ngitung tiap menit nih, how many hours that I can work with this chapter, And how I many count time. every single minute, every hour on how Saya I mulai turn find on time to work on it. dan mulai kerja, VPN, virtual private network, And mulai kerja. and then I start working and turn on the VPN. Linknya bagus, lumayan cepat saya bisa kerja. And the link is great. Oh, everything's working fine. Sementara anak dan istri saya sedang mundar-mandir ke buffet. And Saya then udah nggak my peduli. wife and my daughter is getting food. Di tengah pekerjaan tahu saudara apa yang terjadi? And guess what happened in the middle Saya lihat, when I'm working? baterainya sudah mulai mau habis. When I look at the battery, 3 is hours. almost 3 hour left. Saya buka, exactly Pak. Begitu saya mau cari charger, oh my God. And I look at Saya lupa chargernya saudara. and then I looked at my bag. I forgot my charger. Wow, saya bilang Tuhan kenapa ini? And then I think, why God? Why do you let this happen? Saya nggak kepikir. And I can't think anymore. Sampai di Bali dan istri saya mungkin juga bosan di sepanjang pesawat juga saya bilang kita mesti ketemu toko Dell. And then I was even the Kita entire mesti plane. beli- I told to my wife, we have to find a computer store. Saya perlu charger. I need a charger. Ternyata tahu saudara hari libur walaupun di Bali semua toko tutup. And during holiday, all the store even in Bali is closed. Dan ada satu keponakan kami di situ, And Yeah. even one of our nephews that lived there, niece, niece, tinggal di salah satu daerah di Bali. Live in the area Dia in pernah di Bali. Houston juga dulu. He used to be in Houston also. Saya bilang telepon, dia tanya dia pakai laptop apa. Saya Call pinjam charge-nya. call her and told what laptop does she use. Dan dia bilang, saya pakai Mac tante. And then she said, I use Apple. Untuk pertama kali saya benci dengar nama Mac. For the first time, I don't like that brand. Saudara-saudara, akhirnya apa yang saya lakukan? So what do I do instead? Saya tiap pagi sudah bertahun-tahun selalu mencari waktu dengan Tuhan. So Walaupun dalam keadaan liburan. as like my routine, every morning I seek the Lord first, even in holiday. Jadi pagi-pagi daripada kerja ya udah baterainya juga udah habis. So in the morning, instead of me working, because the battery is already out anyway, Saya buka iPad, baca Alkitab, baca renungan firman Tuhan. so I open the Word of God Dan saya berdoa dengan seluruh kerendahan hati Tuhan. and I pray with humility. God, Ini saya keadaannya seperti ini. Tolong saya Tuhan. this is the situation. Help me, Lord. Dan Tuhan menolong saya dengan satu hal, membuat keputusan yang benar. And then God help me to make a right decision. Forget about the laptop. Forget about the laptop. Lupain kerjaan. Forget about the work. Nikmatin liburan. Just enjoy the holiday. Daripada kehilangan dua-duanya. Rather than you lose both of them. Jadi saya liburan, So I just nikmatin, enjoy the holiday tenang-tenangin diri. and then just calm myself down. Sampai kembali ke kantor baru sadar, wah, And then going back until I return back to the back to office. the reality. And then in my head said, okay, back to reality. Tapi apa yang terjadi saudara? But then guess what happened? Tuhan kita memang Tuhan yang luar Our biasa. God is a good God. Satu ekspat baru kembali. One of the colleague, an expatriate, Dan saya returned. waktu itu hanya cerita. Dan And- tiba-tiba dia bilang, And then I told my situation to him. Devi, kenapa kamu tidak hanya coba lihat
ada format yang saya bikin. Why don't you look at my work that I've done before? Dia said to him. membuat satu condensed version He's create a condensed version yang untuk digunakan secara internal company. that used for the internal Dan company. banyak hal saya bisa katakan dengan saya melihat itu, saya 70% dari kerjaan saya itu sudah selesai. And by looking at it, I know, oh my God, 70% of my work has been done. Dan saudara-saudara bayangkan, akhirnya pekerjaan itu selesai. And believe it or not, God allowed the work to be finished. Kemudian kami melakukan workshop And then we do the workshop dan terus melakukan meeting. and do the meeting. Dan saya berpikir kalau waktu itu saya bawa charger, And I thought if I bring the charger at that time, mungkin saya tidak akan bisa menikmati liburan dengan keluarga saya. maybe I would not enjoy the holiday with my family. Padahal setiap kali liburan dan setiap kali dalam setiap kesempatan saya selalu minta Tuhan karuniakan kami karunia menikmati. And every holiday, I always ask God to give us the gift of enjoying and to enjoy the holiday. Sehingga pada tanggal 17 Agustus kemarin, And at 17th of August, we just celebrated. hari pada bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia, kami menerima approval daripada Plan of Development. And then we received the approval from So, the kalau Anda government. baca di Metro News, di beberapa berita nasional ada proyek gas sebesar 28 triliun. And you read in the news Dalam- and Metro TV that the project worth 28 billion rupiah is it rupiah? In rupiah and then in US is like 2 billion. $2 billion dollar has been approved Disetujui, approve. by the government. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Give glory to the God. Yang kedua, saudara, yang saya pelajari adalah The second point that I want to share to you Lukas 5 ayat 4 sampai 6. of Luke chapter 5 verse 4 and 6. Di situ dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. And he said, when he had finished speaking, he said to Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. Di sini saya mendapat pengertian dari Tuhan. And I received wisdom from God. Kita harus melakukan perintah Tuhan. We have to follow God's commandment, Setuju, align dengan message Tuhan. agreeing and align with the vision of God. Saudara-saudara, setiap gereja Every church yang dipakai oleh Tuhan, that is being used by God, seperti IFGF Church di sini, just like the IFGF church in pasti here, Tuhan taruh visi dan misi di dalam gereja. they will give vision and mission Yang ada tema-tema tahunan, that give yearly themes, dan kita harus align dengan itu untuk supaya bisa mengalaminya. and we have to be aligned with it so that we experience. Simon pada saat Tuhan Yesus berkata kepadanya, When Jesus said to Simon to cast your net, dia sudah kembali dari melayan, pergi sebagai nelayan. he just went back from fishing. Dan Simon menjawab waktu dia disuruh Tuhan Yesus. Dia bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon answered, Master, we worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Saudara-saudara, untuk mendengar suara Tuhan itu penting. It's very important for us to listen God's voice, Apalagi dalam keadaan akhir-akhir ini. especially in the end Keadaan times, yang sangat membingungkan. a very confusing time. Tidak ada jalan lain selain kita pada fokus dan mendengar suara Tuhan. And we can't do anything but just listen and focus to His word. Mungkin dari beberapa dari kita, gimana sih Pak dengar suara Tuhan? Maybe many of us think, how do we listen to God's voice? Saya tidak bisa menjawab secara spesifik. I cannot answer specifically. Bapak-bapak, ibu saudara sekalian harus mempunyai experience sendiri. All the people here have to have their personal experience. Pada saat Anda mempunyai intimasi dengan Tuhan, When you have intimacy with the Lord, pada saat itu Anda tahu, wah saya dengar firman ini, itu buat saya, Tuhan bicara buat then saya. you know when you listen to a sermon, okay, that's God's voice speaking to me. Saya mungkin analogkan pokoknya kalau ada orang tua yang punya anak kecil di sini, I want to give an analogy when if you have a children dan mereka main di luar rame-rame, and they play outside with many other children, tiba-tiba anak itu jatuh atau ada mainannya direbut anak-anak lain. or they get into a fight or they fall down Ya mereka menangis. and they cry, Biasanya orang tua, bapak ibunya langsung bangun. Oh itu Lizzie. Oh, usually itu. the parents will stood up and go after their kid. Kenapa saudara? How do they know? Mereka mengenal suaranya.
because they know their children's voice. Firman Tuhan di dalam Yohanes mengatakan, In the book of John, dia mengatakan, domba-dombaku mengenal suaraku my sheep knows my voice, dan aku mengenal and domba-domba. I know my sheep. Harus ada intimasi sehingga kita bisa mengaminkan suara Tuhan dalam kehidupan kita. There have to be an intimacy so that we can amen to the word Baik of itu God. melalui firman Tuhan, Maybe through